Ay, kasi... Wait lang ah. Ako hindi. Order lang ako. Ay, oo, wala pa yan. Private school din ako. Pasadahan natin. Pasadahan natin. Wala pa, wait lang guys. Para wala pong yeah, saya po. So ayan, dami yan nila guys. AJD, follow him or her? Her. On Facebook, AJD. Ayan. For the monetization. Sobrang dami na nila guys. Ay, Tyler. Ano? Taylor yun. Kala ko hindi ka makakalaro Taylor. Nilaban mo na. Eto ka. Ipak. Pretty girls from Camarin. Paetok lang. Oh, MG, abangan natin ang vlog. So, ayan, malapit naman 3 p.m. So, i-open na yung court. Andy. Si Cassie. Yung mga libero, tingnan kung meron sila mga depensa mamaya. Ayan. Ayan guys, ang dami. Saan na sila? So, free shuffle, guys. Yung mga baget. Coach, Tambay lang training kayo? wala kaming trip coach, kaya tambay mo na kami. Hi, Christian. Peace na po, guys. May alis din kami. Punta kami kaya. Tambay na kami. Sarado. Doon lang kami. Ayan na, Beb. Nakaano na. Ikot na po, guys. Ibilang na. So, pag hindi mo nabilang, X mo eto na po, Eman, pila ka na. Ito na po start. Ito na po, bibilang na po. I start kay Eman. Go! Chico? Ako. Unahan mo ako. Unahan mo ako. Tapos si Justin dito. Ay, ito, ikaw po. Ikaw po. Wait lang. Okay lang. Chess ka, Barosa. Hindi ka mabibigyan ng number kung nandun ka. You na lang siya nyo. So, start na ang laban. 1 and 2. So ayan, 3 and 4 na na naglalaban. Oh my God, misunderstanding ng team number dito. So first game nanalo ang team number 2. Receive. Senator Loss. Speed. Receive JD. Ginawa ng paraan. In-over. Nakuha. Sa tagalitin Loss.
So, panalo sila. Fourth game na po. So, naglalaban na ang team number 7 and 8. Ito na ang standing so far. Yung mga letter L, losers bracket. Hindi tayo 11. So 9-10 na po ang naglalaban. Team 9 and team versus team number 10. Nice shot. 1-10, happy score. Ano next, please? Cheska, tinapos ni Cheska Marosa. Next game po, laglagan, pero mag-pray muna ha guys. Wait lang, pwede muna kayo mag-water break. Basta mag-gusto naman na. Thank you po. Good luck pa po. May laro pa. Team number 1 and 3, first batch. Good luck po kung sinong unang uuwi. Good luck. Team number 1 and 3, pasok na po. Nice job. Naglagan na guys. Guys, naglagan. Receive. Sinet. First, naglagan. Over nakuha. Sinet. Net. Touching si Nino. Sinet sa 4. Pinalo. Set. Hit. Nakuha. Over. Receive. Set. Loss. Receive. Over. Pinalo. Set. Nakuha ka. Move. Sinet. Pinalo. Isa. Last na po ang team na to guys. Jumper. Uy, nag-over. Last 13. Release. Set point. Kibilis. Sinet sa dos. Pinalo. Check it. Check home. So, nagalaban yung parehas na walang talo guys. Nice set by Sandy. Lefty. Cassie. Oh, nice defense by Figueres. Second laglagan guys. Second bass. Serving. Talan. Ace. Sinet. Maki. Salita. Bye. Next game, 7-10. Drop. Luha. Bloomer na kalawan. May hotel call. Set. Shot. Set. Nice drop by Tyson. Set. J. Drop. Over. A. B. Release. Grabe, nice. Highlight. Dino sumais. Outside. Match point ng team nila Thea. Panginalo. Oh my God, Dino. Dinulot. Juice. Isang juice lang. Isang game lang po. So, ito ako hati ah. Sinet. Tapos basta po ang team na to guys. Naglagan to. Second bass. Oh my God. Sino kaya matatalo? Favorite mo to. Tutalan. Kaya nga. Oh my God. Oh yes. Ang galing ni Talas. Hey, oh no!
Hey, mama, mama. Score 11, 15-10. Thank you for watching mo. Pasubok ba? Gabi, Chinita Princess. Pinaka-fresh sa court niyo yun. Siya po. Perfect. Ay, battle for waiting na po, guys. Tanga mo. Isisat kayo kaya nakapaset. Katuton, patay. 12-1. Service. Chance goal. Isisat na tres, nakapaset. Again set. Top speed. Set kay Garbo. Okay. Kaya, And violation by Kaya talaga ng cellphone. dami na nakita doon. And violation. Boom! Batong Villanueva. Where's Garbo? Gogi, Rolo. bye-bye, ingat. Bye! Thank you! Opo, sana ma-charge po siya sa Type-C. Thank you. Sino na Type-C? Magpasimula sa labas. So, tabi. Kasi ko ako. Sa'yo to. Kakamay-kamay. So guys, after this championship na, good luck. So ito, nice. With the face of the day, Chinita Princess, Carol Mayron. Perfect. Drop, nice save by AJD. Oh, grabe pala ni Garbo. Our So para sa Player of the Game MVP, meron tayong medal. And Mizuno Soft, bagong-bago from Japan. Pasok sa GC. Pasok sa GC.
Hindi ka kailangan ka dito. Ayan. Video po, champions. Hindi kailangan ka dito. And the MVP. Cindy! 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 Apa. 1, 2, 3. May video na rin, may video. 1, 2, 3. Done. Wait lang, si tita pa. Sa training, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.